देखंतु आज जो राहुल को मृत्यु पर आज तांकर पत्नी महिला कमिशन अभियोग देइचंती जो कथा आपण कहले सासु ससुर बहु ना रे कादुआ फिंगा फिंगी होचंती बहु सासु ससुर नणंद नणंदी ना रे कादुआ फिंगा फिंगी होचंती किंतु प्रकृत रे जेतले मो पाखरे आसी अभियोग कले मु तांकर कथा को बहुत समय धैर्यर सहित शुणिली से कहवा भितरे तांकर मृत्युर मात्र मासे केते दिन भितरे देखंतु तांकर मार शाशुंकर संपत्ति को झील ना कर केते दूर यथार्थ कारण पुओ मरिबार मासे केते दिन पूर्वर कहते मोर नणंद ना गोटे प्रॉपर्टी के देइथिले बाघर बेले आ गोटे थिला से चाहू नांती जे झी मार संपत्ति झील अधिकार अच्छी झील पाइब मोर से प्रॉपर्टी मोर हस्तक्षेप करिवार नाही ता सहित से कहले मरिबार कि दिन पर से घर तोड़िकी बाहर कर दैछंती एवं सेठी चाहूले से रहिया पाई प्रकृत रे गोटे बापा माँ को छाड़ी झीटी आउ गोटे बापा माँ पाक जाए सासु ससुर प्रति भी बहुर कर्तव्य अच्छी बहुर कर्तव्य सासु ससुर अच्छी एटा दुई जन बापा माँ झील भाई देखार अच्छी झील भी बहु भी बापा माँ को भाई देखार अच्छी किंतु देखंतु जो गोटे वीडियो भाइराल कथा उठुची गोटे सभ्य समाज रे हमर स्वामी स्त्री कथा को केवल तांको परिवार लोक ही जानिथिबे नहले अन्य के जानी परिबे नहीं कौन घटिला कौन नहीं ए कथा केवल तांको परिवार लोक ही छाड़ुचंती भाइराल करचंती ए कथाटा ठीक नुहे यथार्थ नुहे जहाँ आम घर परिवार आम परिवार जा हेछि बा तांको परिवार जा हेताए सेटा तांको परिवार भितर डाकी समालोचना करा जाए एवं देखंतु हठात गोटे एभलिया घटना जमती किछि दिन हेछि संपत्ति तांको माँ तांको डर रे कौन ना भयभीत होइके काडे बहू को दबा पाई पड़िबो से तुरंत तांको नारे डेट कर देछन एटा ठीक नुहे एवं जो रहिबा कथा से बहुत पुओ एति दिन हेछि कौन 6-7 मास वर्षे 2 वर्ष हेछि सेठी कौन तांको संगे गंडोल करूछि कि करूछि सेतेबेले कौन तू तो बाप घर को जा कि कर मात्र तोड़ी की बाहर कर दबर एवं तांकर बाघर तो निजे भल पाइतिला झियो कहूछि तापर बाघर हेछि प्रकृति बाघर हेछि देखा चाह हेछि सब करा हेछि जानी जौतुक दिया जाइछि एवं गहना गांठी प्रबल देइचंती तापर भी झियो को चरित्र संहार करचंती बोली तांको बहु कहउचंती सासु को नारे आउ नणंद नणदेई केबे भी तांको स्वामी को भल पाती नहीं स्वामी के कहते टंकाटे भी दियती नहीं स्वामी आंकर कौन देह खराब है स्वामी पैसा मध्य कहा सांग मान पाख मागिकी आनिकी देइचंती माने पुओ को केबे भल पाती बोली कहते कारण तांकर नणंदरे जेतବେଳେ सदख्या आले पुओ बहु जानि न पारी बाहर थिले ए किछि समय पर तांको डाकी थिले ए कथा मध्य झियो हमको जहा कहउचंती प्रकृत रे मो पाखरे जेती कथा आसीछि जे मु चाहूछि वीडियो वायरलिटी बंद हो एवं जेतବେଳେ से थाना को जाइचंती थाना रे मध्य तांको के थ्रेटलिंग देइछि ये प्रकृत रे इन्वेस्टिगेशन हो निरपेक्ष तदंत मु करिया पई चाहूछि प्रकृत रे जी दोषी दंड पाओ एवं सी कहउचंती जदि मो स्वामी को जी भी मारि था मु भी जदि मोर अछि मते भी टणा जाऊ सी एलिगेशन करूचंती जे नणद नणदेई एवं सासु ससुर मध्य संपृक्त अछंती जदि सेमाने कहउचंती जे मो ना कथा प्रकृत रे तदंत हो तो प्रकृत तदंत परिसरभुक्त को आसी तदंत है कि प्रकृत से न्याय पाई चाहूँ बर्तमान से कहते मोर से वीडियो वायरलिटी बंद हो एवं से घर रही चाहूँगी एवं जी गोल्ड देइचंती से गोटे भी गोल्ड पाई ना केवल जी आसवा पत्र सीजर है राहुल मृत्यु पर जो सोशल मीडिया रे ये तांको ऊपर अत्याचार आरोप लगाउछंती से लगाउछंती बहुत ये तदंत चली ता भितर एमती सोशल मीडिया रे गोटे नैरेटिव सृष्टि कले तो ये गोटे नेगेटिव आसुची कि सोशल मीडिया निश्चय आसुची ताहले तो कई कहार आ स्वामी स्त्री कथबार्ता को ये जदि परिवार वर्ग छाड़े जी भी छाड़ो एटा गोटे सभ्य समाज रे समस्त को गोटे खराब वातावरण रोचे जे भी चाहिए भल हाँपाई से केबे भी सब कथा जानिबो जे मोर कथा को भाइराल होची आउ किए पुणी झील पुणी एमती तो अनेक केस आम पाक आसुची जे नणंद नणदेई कि सासु ससुर निर्यातना शारीरिक निर्यातना मानसिक निर्यातना सब कथा एलिगेशन आसुची बहुत भाई भाउज भी बर्तमान बाहर बोलुचंती ए प्रॉपर्टी पाई किंतु एटा ठीक नुहे सेथिपाई तो से हम पाको न्याय मागिया पाई आसी आमे केमती तार व्यवस्था करिकी आमे ताको बंद करिवार व्यवस्था करिवा आकु भी ये भी जदि छाडुथबो आकु भी मध्य ये करिवा ए कथा को आमे कथा मारा मरा वीडियो भी सोशल मीडिया छात्र जे मारा मरा
ତା ପାଇଁ କିଛି ତଦନ୍ତ ଡକ୍ଟର ହବ କି ଆଲୋଚନା କରିବେ? ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମକୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେଟା ସେ ଦେଖେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ସିଏ ମାଡ଼ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡାକିକି ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରାହୁଲଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ସାରା ଲାଗିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ କିଛି ଆପଣ ଜବତ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଜବତ କରିବା କଥା ନା, ଆମେ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପୋଲିସକୁ କହିବା ଯେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ତାକୁ କହିବା କରନ୍ତୁ, କିଏ ପିଟିଛି, କିଏ ମାରିଛି, କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି, କିଏ ତଡ଼ିଛି, ସବୁ କଥା ଆସିବ ଯଦି ଥିବ। ଯଦି ନଥିବ ତ, ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯଦି ଥିବ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଘରେ ଏବେ କିଛି ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦର ଝଗଡ଼ା ହଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାପ ଘରେ ଆସି ରହିବା ଠିକ୍? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପର ଘରେ ଯାଇକି ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବା ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାଶୁ ଘରେ। ସେ ଆସିକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରେ ରହିବା କଥା, ସ୍ୱାମୀଟି ମରିଯାଇଛି, କିଏ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତା ବାପ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ, କାରଣ ସେଇ ହିଁ ତାର ଆଶ୍ରୟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଥିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବେ, ତା ବାପ ଘରେ ଆଧିପତ୍ୟ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ସଂସାର, ତାର ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଦେଖିବ ଏବଂ ବାପା ମାଆର କଥା ବି ସେ ବୁଝୁଥିବ ଭଲରେ ଅଛ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଭାଇ ଭାଉଜ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। এটা ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ବାପ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅସହାୟ ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହେଇଯାଏ, ତା ଭାଇ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ କି ବାପ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, କି ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବି କେତେବେଳେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସେ ବାପ ଘରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାହା ହେଇସାରି ବାପ ଘରେ କିଏ ରହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି। ଆମ ଘର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ।